Praise the Lord, all. Let us listen to God's word of the day. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Psalms chapter 34, verse 18. ఈ దినపు దేవుని వాక్యము. విరిగిన హృదయము గలవారికి యెహోవా ఆసన్నుడు, నలిగిన మనస్సు గలవారిని ఆయన రక్షించును. కీర్తనల గ్రంథము 34వ అధ్యాయము 18వ వచనం. आज परमेश्वर का वचन. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है. वचन संहिता 34वां अध्याय 18वां वचन. ഇന്നത്തെ ദൈവവചനം. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 34:18 വാക്യം.